الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند پڑھ سو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہتی سارے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جلا رکھوالا ہے انہوں کون مٹا بڑوالا ہے لجپال سڑا رکھوالا ہے سانو کون مٹا بڑوالا ہے سڑی اس سوڑے ڈل لگ گئی ہے سڑی اس سوڑے ڈل لگ گئی ہے جیڑا توڑ دی بھاوڑ والا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتے رہتا سدا سویرا ہے جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتے رہتا سدا سویرا ہے بچ قبر دیا تو آکھڑ گے بچ قبر دیا تو آکھڑ گے چھٹ دیوئے تا میرا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نہایت واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرونا احسان ہے اللہ نے اپنے پیارے دی محفل اجسا کو آور دی توفیق عطا فرمائی ہے. خوش نصیبی ہے میں اپنا بیان دا آغاز اس جملے نال کرے سا کہ میں اس بندے کو بھی غنیمت جاندہ جڑا ذرہ برابر نیکی کرے دے. آج دے دورے نفس و نفسی دا عالم ہے ہر بندہ دین کا ندور عبادت کا ندور قرآن دی تعلیم کا ندور نفس و نفسی دا عالم ہے. اگر اس دورے اگر کوئی بچہ اگر کوئی نوجوان اگر کوئی بزرگ مسجد چاندے نماز پڑھتے نماز پڑھنا آندی ہے یا نہیں آندی میں غنیمت جاننا. میں اپنے بیان دسندہ رہے نا اچھا پہلے میں یہ بات اپنے بیان اور بیانات میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسجد کا دروازہ گزر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں آتی. توجہ کرنا میری طرف
اگر اس کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں آتی یہ بات کا معاملہ ہے، اس کو اللہ کے سامنے سر جھکانا آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات کا معاملہ ہے، اس کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے یا نہیں یہ بات کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار آج ہر بندہ مسجد کے دروازے سے دور ہے، آج ہر بندہ عبادت سے دور ہے، آج ہر بندہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کو اوپن نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندہ خود سوچے اور اپنے آپ کو اجاگر کرے، اپنے آپ کے دل سے پوچھے، ضمیر سے پوچھے کہ میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، میں عبادت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سونے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں غریبوں کے ساتھ، میں یتیموں کے ساتھ، میں مسکینوں کے ساتھ شفقت بھرا انداز اپناتا ہوں یا نہیں اپناتا، میں رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں والدین کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اپنے دوستوں کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سونے نبی کے میلاد پہ آتا ہوں یا نہیں آتا، میں سونے نبی کے نام پر انگوٹھے چومتا ہوں یا نہیں چومتا، میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سونے نبی علیہ السلام کے تذکرے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ بات کا معاملہ ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ میلاد میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ نماز پڑھنے آیا ہے یا نہیں آیا، یہ مسجد کا دروازہ گزر چکا ہے یا نہیں گزرا، یہ قرآن اٹھا چکا ہے یا نہیں اٹھا چکا۔ سبحان اللہ۔ نماز آج کے دور میں یہ معاملہ آ چکا ہے کہ اگر نماز پڑھنا نہیں آتی نا، امام خاموش ہے، امام ڈرتا ہے، اگر میں نے اس کو روک دیا نا، اس کو ٹوک دیا نا یار تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو وہ دوبارہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ اپنا معاملہ اللہ کے ہاں سپرد کرتے ہیں، اور میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں یار بندہ آ گیا ہے نا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے، اللہ کے سامنے آ گیا ہے نا یار اس کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں پڑھنا آتی یہ بات کا معاملہ ہے۔ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات کا معاملہ ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ نوجوان بزرگ بچہ مسجد میں آ چکا ہے نا، دین کے معاملے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے آ چکا ہے نا، یار جب اس کی عادت بن جائے گی، یار قرآن پڑھنے میں اس کا ایک محبت والا انداز ظاہر ہو چکا ہوگا تو اس کو خود بھی خیال آئے گا یار میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، یار میں قرآن کیسے پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہ ہو، اگر نماز پڑھنے والا بھی نہ ہو، مسجد میں آنے والا بھی نہ ہو، اگر ایک دن بیچارہ بھول جائے قرآن اٹھا لے، اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اگر ہم اس کو روک دیں گے، اگر ہم اس کو ٹوک دیں گے تو وہ بیچارہ قرآن سے پھر بھی دور ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں مسجد میں آ گیا ہے وہ اللہ کا مہمان بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری طرف توجہ رکھنا، پیچھے والے، درمیان والے، شروع والے، میری طرف توجہ رکھنا۔ میں یہ بیان جو کرنے لگا ہوں، میں یہ جو بات بتانے لگا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے اتنی دیر علماء کو سنا، ثنا خانوں کو سنا، قرہ حضرات کو سنا، لیکن میں یہ جو الفاظ دینے لگا ہوں یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، میں آپ کو عام نہیں بلکہ قیمتی موتی دینے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ غنیمت جانتا ہوں اس بندے کو جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے اندازے کے مطابق بات کرنے لگا ہوں، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں نا، بولے تھوڑا سا، کرتے ہیں نا دوستی، جس سے ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے گھر کی دعوت دیتے ہیں نا، مہمانی دیتے ہیں نا، بولے تھوڑا سا بولے، مہمانی دیتے ہیں نا، جس سے ہمارا تعلق ہوگا، جس سے ہم محبت کریں گے یا کوئی اور ہم سے محبت کرے گا، یعنی ہم کسی کو اخلاق دیتے ہیں وہ ہمیں اخلاق دیتا ہے، وہ ہمیں پیارا سمجھتا ہے، ہم اس کو پیارے سمجھتے ہیں تو ہم ان کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں بلاتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں۔ جب ہمارا تعلق مضبوط بن جاتا ہے، ہماری رہن سہن اٹھنا بیٹھنا پیارا انداز بن جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ یار یہ دنیا داری ہے جس سے ہمارا
जाए हम उसको अपने घर बुलाते हैं। हाँ मैं बताने लगा हूँ, तवज्जो, आपकी तवज्जो चाहिए। मैं बताने लगा हूँ कि हम लोग अल्लाह के घर से दूर हैं। तो समझा है कि अल्लाह का घर है, मेरा तुम्हारा नहीं। वही यार, तुम अपने घर में उसको बुलाते हो जिससे हमारा ताल्लुक अच्छा हो। हम अल्लाह के घर जाते हैं या नहीं जाते? आप खुद सोचें कि अल्लाह के साथ हमारा कितना ताल्लुक है, कि आया कि अल्लाह हमें अपने घर बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, अल्लाह हमें अपने घर की दावत देगा या नहीं देगा। नौजवान भी खुद सोचे, बुजुर्ग भी खुद सोचे। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता वो ये नाज ना करे, अल्लाह रोजी तो काफिरों को भी दे रहा, अल्लाह रोजी, अल्लाह रिज्क, अल्लाह खाने के लिए तो मुशरिकों को भी दे रहा है। अगर मुसलमान को भी मिल रहा है तो वो ये फख्र ना करे, वो ये नाज ना करे कि अल्लाह तो मुझे रोजी दे रहा है, अल्लाह तो मुझे लाखों रुपए दे रहा है, अल्लाह मुझे अरबों रुपए दे रहा है। यार, लाखों रुपए, अरबों रुपए और दुनियादारी, जायदाद, बैंक बैलेंस, सब कुछ अल्लाह मुसलमानों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है। फर्क तो यही है, देखा जाएगा कि अल्लाह ने हमसे सजदे की हलावत खींच तो नहीं, अल्लाह ने सजदे की ताकत वापस तो नहीं ले ली। आया कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं करते? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अच्छा, ये हमारी खुश नसीबी कि हम अल्लाह के प्यारे पैगंबर के मिलाद में आए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि तू ना सही तेरे सही दा मुंह सही। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, हमें अपने आप पर यकीन नहीं है, लेकिन हम ये नाज कर सकते हैं कि हम सोने नबी के उम्मती हैं। वो कहते हैं ना कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। थोड़ा सा बोलेंगे ना तो मैं आगे चलूंगा। सुभान अल्लाह। नौजवान बैठे हैं, वो पहले बता गए सुभान अल्लाह कहने से ना पर्चा होता ना खर्चा होता है, बल्कि दुनिया आखिरत में चर्चा होता है। तो सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त भी लगता है और नेकियां भी मिलती हैं। और ये जो हम सुभान अल्लाह कहते हैं इसके हरूफ हैं, कलिमात हैं, हमें नेकियां मिलेंगी। तो सुभान अल्लाह कहते रहें। तो मैं ये कहने लगा हूँ कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब चेहरा मुबारक देखा ना तो आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं तनवार देवा, मैं जानवार देवा, मैं मालवार देवा, मैं कुर्बान हो वंजा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहाबाए किराम ये बताते थे, अंदाज को जाहिर करते थे कि या रसूल अल्लाह, हमारा माल भी कुर्बान, हमारी जान भी कुर्बान, हमारी औलाद भी। अच्छा, मैं बताने लगा हूं आपको कि निस्बत वाली जो चीज होती है ना वो कामयाब हो जाती है। जिसकी निस्बत अल्लाह से लगती है ना वो अल्लाह वाला बन जाता है। जिसकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो जाती है ना वो आशिक़े रसूल कहलवाने का हकदार बन जाता है। तो इसी तरह अगर किसी की निस्बत किसी से हो जाए तो उसका ताल्लुक उसी से हो जाता है। इसलिए कहते हैं सोहबत सालेरा साले कुनत, सोहबत तालेरा ताले कुनत। मैं ये बात करने लगा हूँ कि निस्बत वाली चीज बड़ी अच्छी बन जाती है। कभी आपने अंगूर खाया है? बोले, अंगूर खाया या नहीं खाए? खाते हैं ना अंगूर। मैं बात करने लगा हूँ, तवज्जो रखना मेरी बात की तरफ, कि हम जब अंगूर खाते हैं, अंगूर खरीदते हैं, अंगूर खरीद कर हम घर भी लेकर आते हैं, कभी ये सोचा कि यार जब हम जिससे अंगूर खरीदते हैं तो उसके पास दो तरह के अंगूर होते हैं, एक गुच्छे के साथ लगा होता है और एक वैसे पड़ा होता है। मेरी तरफ तवज्जो रखना कि एक गुच्छे के साथ अंगूर लगा होता है और एक गुच्छे से टूटा हुआ होता है। तो जब हम उसकी रेहड़ी के पास जाते हैं तो हम उससे रेट पूछते हैं तो वो हमें बताता है कि इसका रेट 70 रुपए पाव है और जो गुच्छे से टूटा हुआ है उसका रेट 40 रुपए पाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ यार वो भी अंगूर खरीद रहे हैं, वो भी अंगूर खरीद रहे हैं, लेकिन ये मामला क्या है कि उस अंगूर का रेट जो गुच्छे के साथ लगा हुआ है उसका रेट 70 रुपए पाव और जो गुच्छे से टूट
हुआ है, उसका रेट 40 रुपए पाओ। इतनी कमी क्यों? वो भी अंगूर, रेडी भी एक, मालिक भी एक और खरीदने वाला भी एक। ये वजह क्या है? उस रेडी वाले ने बता दिया कि ये निस्बत वाला है, ये निस्बत से टूटा हुआ है। जो निस्बत वाला होगा उसका रेट ज्यादा होगा, जो निस्बत वाला होगा वो कीमती होगा, जो निस्बत वाला होगा वो आला होगा, जो निस्बत वाला नहीं होगा वो उसका रेट भी कम होगा, वो कीमती भी नहीं होगा, उसको खरीदने वाले भी कम होंगे। जो निस्बत वाला होगा उसको खरीदने वाले भी ज्यादा होंगे। अब निस्बत है क्या चीज? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत फरमाई तो अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐ महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना करता, मैं ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, ना मैं ये जमादात नबातात, ना मैं इंसानों को बनाता, ना मैं जमीन वालों को बनाता, ना मैं आसमान वालों को बनाता, ना शजर बनाता, ना हजर बनाता, कुछ भी ना बनाता। आखिर में अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। हमें रब भी मिला तो सोने नबी के सदके, हमें वालिदैन मिले तो सोने नबी के सदके, हमें बहन मिली तो नबी के सदके, हमें बेटा मिला, बेटी मिली, औलाद मिली तो नबी के सदके, हमें रिश्तेदार मिले तो नबी के सदके, हमें आंख का नूर मिला तो नबी के सदके, हमें बोलने की कुव्वत मिली, हमें बोलने के लिए जुबान की कुव्वत मिली तो वो भी नबी के सदके, हमें चीजों को पकड़ने के लिए जो हाथ मिले, हाथों की ताकत मिली वो भी नबी के सदके, हमें चलने के लिए जो पाँव मिले और पाँव की ताकत मिली ये भी नबी के सदके, हमें जो सेहत मिली ये भी नबी के सदके, हमें जो बोलने की ताकत मिली, सजदा करने की ताकत मिली ये भी नबी के सदके। हाँ, अगर कदर पूछनी है जो नबी ना है, आँख की कदर पूछो तो नबी ने से पूछो कि कदर क्या है आँख की। अगर चलना आता है तो अगर अल्लाह ने पाँव दे दिए हैं तो इसकी कदर पूछनी है तो उससे पूछो जिसके पाँव नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको हाथ दे दिए हैं तो अगर हाथ की कदर पूछनी है तो उससे पूछो जिसको अल्लाह ने हाथ नहीं दिए। इसलिए कहते हैं कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मुंह में जुबा तुम्हारे लिए, जिस्म में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आयत तो आपने सुन लिया लेकिन मैं इसका मफहूम बयान करना चाहता हूँ। मैं पहले आपको थोड़ी सी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, टाइम भी मुख्तसर है, मैं कोशिश करूँगा कि चंद अल्फाज में अपना ये बयान मुकम्मल करूँगा कि हम इबादत करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, बोले नमाज पढ़ते हैं ना। कभी हमने ये कहा कि यार मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरा रब भी नमाज पढ़ता है? कभी कहा है आपने? नहीं, ऐसा कोई कह भी नहीं सकता। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह भी नमाज पढ़ता है, ये शिर्क हो जाएगा। मैं भी इबादत करता हूँ, अल्लाह भी इबादत करता है, ये भी शिर्क हो जाएगा। हम कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह भी नमाज पढ़ता है। मेरी तरफ तवज्जो रखना, थोड़ी सी सुनना इस बात को। लेकिन एक चीज है, बता दो, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मजा आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत हम पर फर्ज की कि इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि यार मैं नमाज नहीं पढ़ता या मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कभी हमने सोचा ही नहीं है। लेकिन एक चीज है, इश्क के साथ भी बोल सकते हैं, नाज भी कर सकते हैं, अंदाज भी अपना सकते हैं। वो क्या है? यार मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरा रब भी दुरूद पढ़ता है। आप
अकेले बैठ के नहीं, मजमे में बैठ के कह सकते हैं यार मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरा रब भी दुरूद पढ़ता है, मैं भी सोने नबी की शाने बयान करता हूँ, मेरा रब भी शाने बयान करता है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जब बुलंदी रिफात की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रक। जब दुरूद की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है मैंने तो अपने सोने नबी की शाने ही बयान कर दी, और जिसने मेरे सोने नबी की शाने बयान की मैं उसका रब होके रह गया। जो मेरे नबी का हो गया मैं रब उसका हो गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। जो बंदा ये कहता है कि यार मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, आया कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, मैं उसको बताना चाहता हूँ एक ही अंदाज है, एक ही तरीका है। वो क्या है? अल्लाह फरमाता है सोनिया तू ही फरमा दे कि फत्तबिऊनी, तुम लोग मेरी इत्तिबा कर लो, मेरे साथ मोहब्बत कर लो, मेरे साथ अपनी यारी का अंदाज अपना लो, मेरे साथ मेरे महबूब बन जाओ और मुझे अपना महबूब बना लो, मेरे साथ मोहब्बत कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। हाँ, अगर कोई गुनाहगार है घबराने की बात नहीं है। मैंने एक दफ़ा एक बयान पे बताया कि हम लोग जो है ना अक्सर अपनी मर्जी करते रहते हैं। तो मैंने इसी मौजू पर ना बात की कि स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उस्ताद साहब पूछ रहे थे कि हाँ भाई आप में से जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है। सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हम जाएंगे। एक बच्चा हाथ नीचे करके बैठा हुआ था, उससे पूछा हुआ यार तू क्यों नहीं जाना चाहता? खैर है, कहता मेरी मम्मा ने कहा है सीधा घर आना, स्कूल से किसी और जगह नहीं जाना। जब अल्लाह वालों से, जब दीनदारों से सोहबत नहीं होगी ना तो फिर ये अंदाज होगा। जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता? बस तरीका ये है कि हमने दीनदारों से सोहबत नहीं की। दीनदारों से, ये बात याद रख ले मेरा एक जुमला कि हर शोबे में, वो कोई भी शोबा हो, डॉक्टर वाला हो, वो कला वाला हो, एडवोकेट हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, तो हर शोबे में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई गलत है तो वो गलत है, सही है तो वो सही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अगर कोई गुनाहगार है, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वो आए, कुरान पढ़े, अल्लाह की तरफ आए, अपना सर झुकाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब जो तेरी बारगाह में आ गया। वलौ अन्नहुम, इसका तर्जुमा समझा के मैं इजाजत चाहता हूँ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, अगर यानी हम लोग जो है ना, अगर हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, यानी गुनाह कर बैठे, नमाज ना पढ़ना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, सूद खाना गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है। अगर हमसे कोई गलती हो गई, नौजवान बैठे हैं, दोस्त अहबाब बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं ये फर्ज समझता हूँ कि ये बात कर ही दूं कि अगर किसी से गुनाह हो गया है, अगर जुल्म हो गया है अपनी जान पर, अगर हमने अपनी बहनों का हक खा लिया है, अगर हम अपने रिश्तेदारों का हक खा लिया है, अगर हमने अपनी बहनों को हक नहीं दिया, तो आइए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो तो फिर क्या करो? जाऊका, सोनिया तेरी बारगाह में आ जाएं, फिर क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह से मुआफी तलब करें। उसके बाद फिर क्या करें? वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर सोने नबी मोहर लगा दें, सोने नबी ये कह दें कि या अल्लाह इनको माफ कर दे, फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है कि अगर जुल्म करने वाला, गुनाह करने वाला सोनिया तेरी बारगाह में आ जाए और आकर तौबा कर ले और सोनिया तू मोहर लगा दे कि या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, या अल्लाह ये तो गुनाहगार है, खताकार है, भूल गया है, खताकार है, या अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला
جیسے کہ بتا رہے تھے سبتین بھائی اور عبدالحمید بھائی اور ان کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے اور جتنے شرکاء یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی سونی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ میں آخر میں یہی پیغام دوں گا، یار دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اسلام میں محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، رفعت بھی ہے، شان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اپنی سونی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔